कांगसा के बामुनारा इलाके में रविवार की स्थानीय लोगों ने एक कार को जंगल के बीच में एक पानी की जगह के पास कार को जलकर राख होते देखा। इसके बाद उन्होंने कांगसा के मलनदिघी चौकी की पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। इस रहस्यमयी घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने सबसे पहले बामुनारा गांव के भट्टाचार्य तालाब के पास एक 4 व्हीलर को जलकर राख होते देखा। कोई भी साफ साफ नहीं बता सका कि कार किसकी थी और कार में आग किसने लगाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार को जंगल में किसने छोड़ा और आग लगाई, इस बारे में कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि स्थानीय लोगों ने अनुमान लगाया कि कार का इस्तेमाल किसी आपराधिक गतिविधि के लिए किया गया होगा, जिसके कारण कार को जंगल में छोड़कर आग लगा दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और घटना की जांच शुरू कर दी है। तो खबर পেলাম যে রাত্রিবেলা একটা গাড়ি এখানে ঢুকেছিল, ঢুকে সেটা আগুনে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে। আমরা দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা এই খবর পেয়ে জাস্ট দেখতে এলাম আর কি, দর্শক হিসাবে আমরাও দেখতে এলাম। কি গাড়ি এটা? আর মনে হচ্ছে জিপ গাড়ি বা থর গাড়ি বলছে। তো পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, শুনলাম যে পুলিশ এসেছিল, দেখে গেছে। জি, চিন্তা বাড়ছে আপনাদের? হ্যাঁ, চিন্তা তো বাড়ছেই। গ্রামে এরকম ঘটনা তো আগে কোনোদিন ঘটেনি। যত দিন যাচ্ছে নতুনত্ব আমরা ঘটনা দেখছি। কারা ছিল, কে ছিল, কারা ছিল সেটাও জানি না। আমরা এই জাস্ট খবর পেয়ে আমরাও জাস্ট, আপনারা যেমন শুনে এসছেন আমরাই শুনে এলাম এই মুহূর্তে। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ কুমার আচার্য। আর এই জায়গাটার নাম কি? এই হচ্ছে বামুনারা, এটা হচ্ছে ভট্টাই পুকুরপাড়া বা কুমোরপাল পুকুরপাড়া।